بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پورے علاقے کے معززین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو آگے آپ نے جو سوال کیا ہے ابھی اپنے اس میں سیاست کا 135 کا جو الیکشن میں لڑ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 110% امید ہے، میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ الیکشن جیتوں گا، کیونکہ اس سے پہلے عوام نے نہیں، میں نے بھی سب کو دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، مختلف اوقات میں ووٹر سپورٹر بھی رہے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے یہی ساتھ درد لے کر میں نے اعلان کیا میں الیکشن لڑوں گا، اور انشاءاللہ اللہ نے کامیاب کیا اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے بالکل ٹھیک کام کر۔ سر اب تو جو پرانے سیاستدان ہیں ہمارے، ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کوئی لالی پاپ نہیں رہا، عوام ان کو دیکھ چکی ہے۔ آپ ایسا کیا کریں گے کہ عوام کے دلوں میں جگہ بن جائے آپ کے لیے؟ دیکھیں پورے حلقے میں سارے الحمدللہ سب لوگ مجھے جانتے ہیں، تو جو سیاستدانوں کی بات کر رہے ہو، میں نے 93 میں میرا ووٹ بنا تھا اور میں نے رانا تنویر صاحب کو جوائن کیا تھا، 15-20 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں اس وقت، اور جب میں ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ بنا ہوں تو اس میں بریگیڈیئر راحت مان اللہ بھٹی صاحب ان کے ساتھ، انہوں نے میرے ساتھ، ان کے بھائی نے، سب لوگوں نے، جیسے کہ عمر آفتاب بھی تھا ایم پی اے میں، میرے ساتھ انہوں نے حلفاً وعدہ کیا تھا ٹکٹ کا، جو نہ ملی پھر میں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو کامیاب کروایا، ورنہ یہ 4 سال لوگوں کو لوٹتے نا۔ اگر میں الیکشن لڑ لیتا نا تو پہلے دن سے یہ لوگ گھر رہتے، یہ جو درجہ حرم کی 4-4 لاکھ کی انہوں نے نوکریاں بیچی ہیں وہ بھی نہ بیچتے، کسی درجہ حرم کے بندے کا تبادلہ تک نہیں ہمارے کہنے پہ ان لوگوں نے کروایا۔ اور میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ عمران خان صاحب آج گھر بیٹھ گئے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے ان کو گورنمنٹ میں وزیر اعظم بنانے میں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا، ان لوگوں کا کامیاب کرانے میں ہمارا ہاتھ تھا، ہم نے سیاست میں بہت زیادہ خرچہ بھی کیا اور ان لوگوں کا سہارا بنے تھے ہم لوگ، یہ ہمارا سہارا نہیں بنے، ان نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور اللہ کے فضل سے میں بار بار حلقے میں یہ بات کہتا رہا ہوں، یہ زمین ہے، اس میں جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا، ان لوگوں نے جو کچھ بویا وہ ابھی تھوڑی دیر بعد کاٹنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس دفعہ اللہ تعالیٰ میں الیکشن بھی لڑوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی بھی دے گا۔ سر پی پی 135 سے آپ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے، اگر کوئی پارٹی آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتی ہے کیا آپ آزاد ہی لڑیں گے یا اس پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں جی پارٹیاں ساری میں نے دیکھ لی ہیں، میرے ساتھ رابطے تو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہر 8 دن بعد میرے گھر آ کے کہتے رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو ہی ساتھ لینا ہے، ہاں، اور 8 دن بعد یہ دوسرے دن اعجاز سہول صاحب کے پاس چلے گئے، تیسرے دن چوری لیاقت کے پاس چلے گئے، اور ابھی تو رہتے تھے وہ اپنے ہمارے وہ جنڈیالے والے ان کو بھی تیار کر رہے تھے، تو اتنی دیر میں یہ گورنمنٹ ختم ہو گئی، مجھے ہنسی آ رہی ہے ان کی سیاست پہ، جو ہمارے ساتھ یہ لوگ ہمیں پاگل بناتے رہے ہیں آج خود پاگل بن جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے میں یہ بات کہتا ہوں ایسے لوگوں سے میں نے ٹکٹ نہیں مانگنا، نہ میں نے لینا، اسی لیے میں اللہ کے فضل سے آزاد الیکشن لڑوں گا اور جیتوں گا، اللہ کے فضل سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے نا ابھی 2023 نہیں 22 میں الیکشن آ رہا ہے، 22 میں جو الیکشن ہوگا اس کو میں نے سیریس لینا ہے اور الیکشن جیتنا ہے، یہ میں نے جو باتیں کی ہیں نا ان کو بھی میں کہتا ہوں، جو میں سچی بات کرنا میں اس کا حق رکھتا ہوں، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ میں بیان کیوں نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں ذلیل کیا، تھوڑا نہیں بہت زیادہ کیا، 4 سال ذلیل کیا، اور ایک کلرک تک انہوں نے ہماری، جنہیں ایک کلرک کی عزت ہوتی ہے اتنی بھی ان لوگوں نے ہماری عزت نہیں دی ہمیں، اور میری 300-400 گاڑی کا قافلہ آتا رہا ہے، یہ میری گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے رہے ہیں، الیکشن میں لگاتا ہوں، سارا کچھ میں کرتا رہا ہوں، تو بعد میں جب گئے یہ کسی کے ٹرانسفر پہ بھی کہا تو بس ادھر رکھ دو، ہو گیا، وہ ہوا ہی نہیں آج تک نہیں ہوا، گورنمنٹ ختم ہوگی، آپ اب تو ویسے ہی آپ نہیں نہ کروا سکتے، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت آئے گا میرے پاس آنا، اگر میں جیت گیا تو میں ڈیلی آپ کے بھی کام کروں گا۔ سر پی پی 135 میں کون سے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ آپ پی پی 135 کر رہے ہو، میں اپنی گاڑی پہ بہاولپور تک گیا ہوں، مسائل کا گڑھا بن چکا ہے پاکستان، کوئی سڑک نہیں ہے، کہیں پہ کوئی سیوریج نہیں ہے، یہ میں نے تھوڑے دن پہلے ویڈیو چاڑی ہوئی تھی، یہ اس کی اپنے پھولوں والے چوک والی 2 مہینے پہلے 3 مہینے، تو اللہ کرے وہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہمارا کالک کے روڈ 10 سال سے لے کر ایسے ہی ہے، ہم سارے لوگ
इतनी मेहनत से इन लोगों को कामयाब करवाने इन्होंने इफ्तिताह किया, किसी को भी साथ नहीं लिया। वहाँ से एक नए बंदे को था, वो भी पुराना है हमारा भाई, ऐसी कोई बात नहीं, उसको साथ लेकर सिर्फ कहते हैं जी उसको गोली देनी चाहिए, वो उधर दूसरी तरफ जा रहा था, ठीक है ना, तो उसको साथ लेकर इफ्तिताह कर दिया। इन्होंने वर्करों की कदर नहीं की और इनको भी आँख खो दी। मैं कह रहा हूँ कि जो बोएगा यहाँ पे वही काटेगा। सर सीधी बात। तो जैसा कि दूसरी पार्टियों का मंशूर है, किसी कोई पार्टी कहती है कि रोटी कपड़ा और मकान, कोई सेहत तलीम खुशहाली पे बात करती है, आपका क्या मंशूर होगा 135 में? देखें जी, रोटी कपड़ा मकान सारे ये झूठे वादे कर रहे हैं। इन्होंने रोटी कपड़ा तो छीन लिया है हमारे से। सही है। इस वक्त दो, आपको पता है ना, जो 150 का घी था ना, हाँ। 1 लीटर, वो आज 500 का है। तो रोटी कपड़ा तो इन लोगों ने गरीबों से नहीं, सफेद पोश लोग भी तंग हो गए, मेरे जैसे भी तंग हो गए। वो नहीं है, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ये मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ने मौका दिया ना, तो अगर मेरे पास कुछ आया तो वो इन लोगों का ही होगा। सर आप अपने मैंने हल्के कमा के खाना है और इंशाल्लाह रिज़्क़ हलाल खाना है, मेरा रब से वादा है, ठीक है। मैंने कोई बंदा हल्के में, आज भी मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, 8 साल से लेकर मैं सियासत कर रहा हूँ, कोई बंदा मेरे मुतल्लिक़ एक सबूत ले आए, किसी बंदे पे भी मैं आज तक एक 10 रुपए का भी बोझ बनाऊं या किसी को कोई बात ही की, किसी नौकरी के, ये चलते फिरते लूट रहे हैं लोगों को, नौकरियां भी नहीं देते, पैसे भी ले रहे हैं। मेरे पे कोई इल्ज़ाम हो तो मैं ये सियासत अभी से छोड़ दूंगा। इसलिए नहीं मैं कर रहा, आपकी कवर, मैं अपनी कवर नहीं बारी करनी चाहता, ठीक है। मैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह के फजल से ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ और अपने हलके को तब्दील करना चाहता हूँ। एक सैंपल देना चाहता हूँ, इन चोरों लटेरों से इन लोगों की जान छुड़ाना चाहता हूँ। अगर इनका जी चाहा तो अगर इन्होंने इसी तरह जैसे ये 500,000 लेकर मीटर लगाते थे, वो लोग सड़कों के अब भी शोर कर रहे हैं, तो अगर इसी तरह ये करते रहेंगे तो फिर इनका हाल भी यही रहेगा। अच्छा चौधरी साहब आप ये बताएं कि जो आपका हल्का मुरीद के में आता है, मुरीद के शहर में, हाँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं, अरसा 30-35 साल से वहाँ पे कोई तरक्याती काम ही नहीं किया गया। आप उन लोगों को क्या यकीन दिलाते हैं कि वो अगर आप देखें जी, लोगों को मैं बार बार वहाँ पे गया हूँ, शहजाद टाउन का इलाका है, मेरा हाँ। हल्का है, मैं बार बार वहाँ पे गया हूँ, 3, 4, 5 दफ़ा बार बार गया, ठीक है। और ये जो हमारे थे मुतल्लिका मैंने उनके घर भी बार 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कहता हूँ, इस्माइल सिकंदर को बार बार मैंने कहा यार ये इन लोगों का, गरीबों का काम कर दो, इन गरीबों का काम करो। वहाँ पे सीवरेज नहीं है, वहाँ पे सड़क नहीं है, ठीक है। ये बारिशें हो रही थी, वो उन लोगों के घरों में पानी, वहाँ पे उमर आफ्ताब ने थोड़ा सा एक आधी गली की थी, वहाँ पे वो आए थे ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल उन्होंने कहा हमें दे दो, हमने घरों से पानी निकालता है। वो कह रहे नहीं नहीं, वहाँ पे तो गुराया साहब आए थे, उनसे ही मंगवाओ ट्यूबवेल। हाँ। वो ट्यूबवेल के थे, वो टीएमए के थे, तो अपनी ये मलकियत समझते थे। मैं कहता हूँ आप भी कहे ना टीएमए को, तो मंगवाए ट्यूबवेल वहाँ पे। सर ये इंतकामी सियासत कब खत्म होगी? इंतकामी सियासत कब खत्म होगी? ये इंतकामी सियासत देखें नहीं, जब तक इन लोगों का चुनाव करते रहेंगे ये उतनी देर ये यही ऐसे ही रहेगी। सर इंतकामी सियासत तो जान छुड़वा लें, इंतकामी सियासत खत्म हो जाए। सर इंतकामी सियासत तो इस PP 135 का एक हिस्सा रहा है और मंशूर रहा है। क्या लोग जो आप पर एतमाद करेंगे उन वर्करों को आप तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे? जी अल्लाह के फजल में मैं आने वक्त में नहीं, मैं 8 साल से तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हूँ और इंशाल्लाह अब भी दे रहा हूँ और दूंगा भी सही, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा कोई नाजायज़ काम हो उसमें मैं आता ही नहीं। अगर कोई जायज़ मेरे वर्कर का कोई मसला हो तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ 24 घंटे से खड़ा हूँ, 24 आवर। आप अपने हल्का की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हल्का की आवाम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भाइयों मेहरबानी करो, इनसे जान छुड़ाओ, वोट दो, इनको बार बार देखते रहो, इंशाल्लाह एक दफ़ा वोट दो। आपके वोट की अगर मैं कदर नहीं करूँगा तो दोबारा ज़िंदगी में ना देना, ठीक है, इंशाल्लाह। और थोड़ा सा मुझे हल्के में काम करने की। जी तो बाकी चौधरी साहब जो दूसरी जो सियासी हलचल आजकल हो रही है, ओवरऑल जो हमारा हल्का 119 और 135 136 में, आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? हमारे हल्के में जी देखें, मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो हमें ये लगाया गया था ना, हम लोग PTI में, मैं भी था उस वक्त, मैंने तो छोड़ दिया, 3 साल हुए मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो आप ये कह रहे थे कोई बानी बना हुआ था, कोई कुछ बना हुआ था, कोई कैसे था, ठीक है ना। तो जैसा कि ये MPA थे और MNA भी हमारा है, तो अब पता चला कि थोड़े दिनों से मुझे मैंने कभी झूठी बात नहीं की जब तक मैं तस्लीम ना करूँ। ये उधर भी चले गए हैं, राणा साहब हमें टिकट देंगे, हम आपके नीचे आते हैं। अब उनके नीचे आ रहे हैं, आज से 1 साल पहले कहते हैं कर दूं ऐलान MNA का, कर दूं, तो फिर कर दिया तो कर दो ना, क्या हुआ,
अब क्या हुआ है, अब वही एक से नीचे निकल के दूसरे के नीचे जा रहे हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोई आपकी ठीक है? नज़र में और ऐसा हम लोगों का भी नहीं देखना चाहिए, जहाँ जहाँ भागते जाएंगे हम लोग इनके पीछे भागते जाएंगे, नहीं। नो, हम लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। जब तक हम लोग अपने पाँव पे खड़ा नहीं होंगे तब तक कामयाबी नहीं होगी। ये जो जितने भी सियासतदान हैं ये अपने मफाद के लिए सियासत करते हैं, कोई ऐसा सियासतदान भी हमारे हल्के में मैसर आ सकेगा कि जो अवाम के मफाद के लिए काम करे और सियासत को इबादत समझ कर आपने करे? देख लिया ना, कल पीटीआई में थे, आज ही उधर नून लीग में जा रहे हैं। हमें 2 टिकटें, हम लोग इधर से इलेक्शन लड़े हैं तो अपना जाती मुफाद ले रहे हैं ना। हाँ। अवाम का तो कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं अवाम का तो सोचता। कुछ नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल। पूरा हमारा हल्का इस दफा मसाइल 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 ही है, ठीक है ना। कोई गली, कोई नाली, कोई सीवरेज, नारंग में 47 करोड़ आया था, एक भी नहीं लगा, ठीक है ना। ये तो राणा साहब को पता करना चाहिए ना इन चीज़ों का। वो माशाल्लाह मिनिस्टर भी बन गए हैं, उनको देखना चाहिए भाई यहाँ पे हुआ क्यों नहीं ये काम। तो साहब आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं अपने हल्का में बैठ के, अपने हल्का की आवाम के लिए। कोई बड़ी शख्सियत अगर आपके पास आती है, आपका उनके साथ कंप्रोमाइज़ हो जाता है, आप क्या कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, बैठ जाएंगे, या आवाम के लिए इलेक्शन लड़ने को तरजीह देंगे? देखें जी, अभी जो ताज़ा हुआ है ना, हाँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसी जमात स्वाय तहरीके लबैक के नहीं है, सब ने मिलकर ये हुकूमत बनाई, ठीक है ना, टोटल सारी पार्टियाँ। और एक मैं साहब का इनकी हिस्ट्री देख लें, एक दूसरे को कैसे कैसे मतलब बुरा भला भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी बड़ी शख्सियत, मैं तो सबका एहतराम करता हूँ, इनका भी करता हूँ। अगर अच्छे काम करेंगे तो इनका भी करूँगा। मेरी इनके साथ मुखालफत नहीं है, कामों के साथ मेरी मुखालफत है। सियासत है, ज़ाती नाद किसी के साथ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आज़ाद ऐलान किया, अल्लाह के फजल करम से मैं किसी के पास ये टिकट मांगने के लिए बिल्कुल नहीं। सर अल्लाह के NA फजल से लाला 119 लाला में NA 119 में अगर आज़ाद उम्मीदवार MNA कोई आ जाता है, आपके नज़रिए के मुताबिक क्या आप उसके साथ इल्हाक करेंगे? जी हैं, आज़ाद भी हैं, अभी आ नहीं जाता हैं, ठीक है। वो भी कर रहे हैं बात, बार बार मेरे साथ कर रहे हैं। मैं अभी तक कोई फैसला नहीं करने जा रहा है इस किस्म का, ठीक है। मैंने अपनी ज़ात तक MPA के इलेक्शन तक फैसला किया हुआ है, वो मैं हर सूरत में मैंने अपना इलेक्शन जो है ना वो फैसला करना है। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।